2.3 Independence of path. The parametric curve C in work integral is called the path of integration. Okay, one of the important problems in application is to determine how the path integration affect the work performed by a source field on a particle that move from a fixed point P to a fixed point Q. Misal kata kita ada dua point, satu P dan satu Q, dan kita ada satu dipanggil sebagai curve. Ini dipanggilkan path of integration lah. Kita kata sini is a path of integration. So kita nak check, okay, adakah the path of integration ni akan affect pada work done yang kita cari, okay, daripada titik P tu Q, di mana kita tahu dia punya curve dia tak semestinya lengkuk tu. Kita mungkin ada lengkuk yang pertama C1, lepas tu C2 straight line, ataupun kita ada piecewise, okay, sampai ke Q. Jadi kita nak tengok bagaimana dia punya work done yang terhasil. In this section, we will show that the force field F is conservative. Then the work that the field perform on a particle that move from P to Q do not depend on the particular path C that the particle follow. Okay, so in this section kita assume that F is negative. Then we want to show that when F is negative, the work done, okay, work done yang kita cari do not depend pada particular C. Example 2.17, the force field Fsy equal to yi plus sj is conservative since it is gradient Fsy equal to sy. Thus, preceding discussion that performed by the field on a particle that move from the point 0 to the point 11 should be the same along the different paths. Jadi idea dia F ni, okay, vector field is conservative. Jadi work akan dapat nilai yang sama, okay, walaupun dia punya path yang berbeza, okay, daripada 0, 0 ke 1, 1. Say confirm that the value of the work integral f dot dr is the same along the following path. So kita nak check. Jadi kita tengoklah satu, the line segment y equal to x. Jadi daripada graph kita tahu 0, 0 to 1, 1. So ini adalah C1, dia adalah line segment y equal to f from 0 to 1, 1. Kita cari dia parametric equation lah. Since kita dapat the equation y equal to x, so kita assume that dia parametric equation dia adalah y equal to x. And another variable iaitu x, kita ambil dia punya interval iaitu from 0 to 1. Kita dapatlah yang ini. Next kita cari f dot dr, where f dot dr equal to pds plus q dy. Okay, so refer balik kepada note 2.2, iaitu dalam bahagian work done, ini bahagian yang terakhir. Okay, so pds plus q dy, so p adalah pada vector field ni adalah p, dan x ni adalah q. So dapatlah y ds plus x dy, dapatlah yang ini. Jadi kita tambahkan, kita gantikan y ni equal to x yang ini. Kita akan dapat s ds plus s ds equal to x dx. Okay, so ini this is f dot dr, dan kita masuklah dalam integral f dot dr. Kita akan dapat 2 x dx, where x tadi adalah from 0 to 1, yang ini from 0 to 1. So inilah interval dia, dan kita akan dapat nilai dia sama dengan 1. Okay, next another path yang kita boleh tunjukkan y equal to x square daripada sinilah graf dia ke sini, y equal to x square. Ini adalah y equal to x. Okay, jadi dia punya parametric benda yang sama. Since dia adalah bagi y equal to x square, so assume that y equal to x square as a parametric equation, and another variable kita ambil sebagai interval saja. So x from 0 to 1. Okay, dari situ kita differentiate, kita carikan dy. So dy equal to x dx, and substitute in the f dot dr. Kita dapat p dx plus q dy, where p is y, okay, plus x, q equal to x, dapat yang ini, and substitute lah. So y equal to x square dx plus x times 2 iaitu dy. Dy equal to x dx, to x dx dapat 3x square dx.
Okay, so integrate f dot dr, kita akan dapat 3 s square dx from 0 to 1, kita akan dapat dia sama dengan 1. Okay, another curve yang kita boleh tunjuk ke sini adalah y equal to s cube untuk begini. Okay, jadi benda yang sama juga, parametric equation kita ambil y equal to s cube, and another variable iaitu x, take dia punya interval, so interval 0 to 1 tak berubah, and differentiate y, kita akan dapat dy equal to 3x square dx. Substitute in the f dot dr iaitu ps plus q dy, where y dx plus s dy, so y equal to s cube dapatlah s cube dx plus x dy equal to 3x square dx dapatlah 4x cube dx, dan kita akan dapat integrate f dot dr, dan kita dapatlah equal to 1. That means since f adalah konservatif, walau apa guna cara pun untuk cari work done, dia punya curve dia, apa-apa dia punya curve dia work done adalah sama. Jadi tugas awak sekarang adalah bagaimana nak menentukan adalah f is konservatif. So refer balik pada topik 2.1 under conservative and curl. 2.3.1 fundamental theorem of line integral. Jadi kita tengok di sini, kita tengok coordinate region tu apa maksudnya sebagai coordinate region. A region D subset of a real number where n greater equal to is called connected if every pair of point in D can be connected by a piecewise smooth curve entirely in D, iaitu dikatakan sebagai connected, dia berada dalam satu domain yang sama. Okey, misal kata inilah P, ini adalah Q, jadi dia adalah connected di sini. Okey, walaupun dia ada piecewise, okey, dia berada dalam domain yang sama. Not connected, untuk yang not connected yang inilah, okey, dia ada domain yang berbeza, dan di sini not connected. Recall from the fundamental theorem of calculus that f is an antiderivative of f, then the integrate fx ds, iaitu kita integrate the vector field from A to B, then we got the fb minus fa. Okay, so this f adalah potential function. Okay, yang ini pun boleh tengok pada topik 2.1 iaitu potential functions. Okay, the following result is the analog of the theorem for the line integral into space. Theorem 2.6, the fundamental theorem of line integral. Suppose that fsy equal to psy I plus qsyj is a conservative vector field in some open region D. Okay, jadi adalah conservative, x adalah conservative in some open region D, containing the point s0, y0 and s1, y1, and that p, sy and q, sy are continuous in the region. Jadi kita ada dua point s0, y0 and s1, y1, and p and q adalah continuous in that region. If fsy equal to the del over the fsy, and c is any piecewise smooth parametric curve that start at s0, y0 and ends at s1, y1 and lies in the region D, then the work done, okay, ini adalah work done, equal to the integrate f dot dr equal to fx1, y1 minus fs0, y0. So kalau kita ada dia punya initial and the dependent point, using dia punya potential function, we can find dia punya work done. So we don't need to use dia punya to find the parametric equation apa semua, tak perlu. So kita we can apply the fundamental theorem of the line integral. Okay. The fundamental theorem of line integral also can apply in 3 space, iaitu yang inilah, di mana kita tambah komponen z saja. So let's look at example 2.18. Confirm that the field fsy equal to yi plus sj in example 2.17 is conservative. So kita kena tunjukkan dia punya f ni adalah conservative. So by showing that fsy is the gradient of fsy equal to x, y. Jadi kita tunjukkan dia konservatif by menggunakan inilah formula ni, fsy is the gradient of sy
equal to x, y. Okay. B. Use the fundamental theorem of line integral to evaluate f dot dr from 0 to 1, 1. Okay, jadi kita nak tunjukkan yang pertama dulu lah, A ni. Okay, ini adalah solution for A. Okay, so fsy equal to sy. Jadi daripada f yang kita ada, okay, f yang kita ada iaitu equal to gradient f equal to yx, dan dia adalah yi plus xj. Kita dapat buktikan lah dia punya vector field ni. Yang ini adalah yang asal, ini adalah hasil terbitan daripada potential function. Okay, for question B, use the fundamental theorem of line integral to evaluate the f dot dr from the initial to the terminal point. Jadi apa yang kita buat sini, kita ambil lah f dot dr di sini. Okay, f dot dr integral f dot dr from 0 to 1, 1. Jadi apa kita buat, kita replace je lah ya ni, f dot dr ni sebagai dengan potential potential function dia itu ini. Okay, sy from 0 to 1, 1. So we don't need daripada y f dot dr kita perlu cari parameter equation apa semua, tak perlu. Di mana kita lebih senang menggunakan dia punya idea of gradient field ni. Theorem 2.7, line integral along closed path. Okay, ini adalah case kalau kita kata ada sebagai closed path. So kita check dulu apa dia maksud sebagai closed path ataupun closed curve. Okay, if the vector field fxyz is continuous on the open connected region, D is a set of vector space 3, then F is conservative. Okay, jadi kalau when F is conservative on D in and only if integrate fxyz dari R equal to 0. Okay, for every piecewise smooth closed curve C lying in D. Kalau kita dapat buktikan fxy is conservative, okay, dia adalah konservatif, then the line integral dia adalah sama dengan kosong, ataupun dan dia adalah sama dengan kosong. So cara 2.8, if the vector field fxy equal to pxyi plus qxyj is continuous on the open simply connected region, D is a set of vector space 2, and pxy and qxy have continuous per partial derivative. Jadi P and Q ni ada first partial derivative. Then the following 5 statement are equivalent. Jadi ini adalah 5 statement je, okay, untuk case independent path ni. First, when f sy is conservative, then dia ada gradient field, iaitu fsy equal to gradient fxy, di mana f ni adalah potential function. We can find lah dia punya potential function. Number 3, the work done fxy dot dr is independent of path from any point P in D to any point Q in D for every piecewise smooth curve C in D. Okay, jadi kalau F is conservative, jadi the work done is independent of path. Maksudnya walaupun dia menggunakan curve yang berbeza, nilai dia tetap sama. Okay, apa lagi? Number 4, integrate fxy z dot dr equal to 0 for every piecewise smooth closed curve C lying in D. Ini adalah group yang terbaru lah. Okay, di mana kita ada closed curve, dia work done dia W equal to 0. Okay, so the point pxy equal to xy for all sy in D. Conservative field test. Okay, if fxy and gxy are continuous and have continuous first partial derivative on some open region D, and the vector field fxy equal to pxy plus qxy is conservative on D, then the dp over dy equal to dq over dx. So ini adalah dp over dy equal to dq over dx. Di mana kita tunjukkan, want to show that the vector field adalah conservative. Okay. At the H point in D, conversely, if D is simply connected and dp over dy equal to dq over dx, so at H point in D, then the pxy equal to fxy equal to pxyi plus qxyj is conservative. Okay. The theorem above also can
be extended to able to fill in the space. Okay. Example 2.19. Evaluate f dot dr. Okay, and C is a smooth curve from -1,4 to 1,2, and fxy equal to 2xyi plus s square minus j. Jadi the question asks to find bobot dan. So that ini adalah dia punya initial and dia punya terminal point. Ini adalah f ni lah. Okay, jadi solution dia apa yang kita buat? Okay, macam tadi. First you must show that the f adalah conservative, dan kita carilah dia punya potential function integrate untuk cari work dan jadi bagaimana nak buat? Since kita ada s and y, maksudnya kita ada dua lah, f1 and f2. So integrate f1 integrate to sy ds equal to x square y plus 1 for f2 into integrate x square minus y dy equal to x square y minus y square over 2 plus c2. Okay, so dapatlah dia punya potential function adalah f. So then kita carilah dia punya work done, integrate fxy dot dr equal to f12 minus f91 4. So kita carilah jawapan dia sampai akhir. Jadi example lain, example 2.20, 2.21.